सोनम वांगचुक को गिरफ्त करी मोदी जी निजकू डिक्टेटर बोली प्रमाणित करदेले। आपण माने यूट्यूब रे अनेक थर मोदी जी को डिक्टेटर बोली कहिवार शुणिथिबे। ध्रुव राठी परी केतेक यूट्यूबर माने मोदी जी को डिक्टेटर बा भाभी डिक्टेटर भावरे उपस्थापना करती। किंतु आज सतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख एही सोनम वांगचुक को गिरफ्त करी निजकू डिक्टेटर बोली प्रमाणित कर देइछंती। निजकू से एक छत्रवादी सरकार बोली प्रमाणित कर देइछंती। एई सोनम वांगचुक को काहे की गिरफ्त करा जायछि, केउ कारण दर्शाई गिरफ्त करा जायछि। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कुआड़े एही सोनम वांगचुक इंडियार सुरक्षा विरोध में काम करुथिले। एटा सरकारंकर दाबी, सरकारंकर आरोप। सीधा कहवाकू गले सोनम को से माने आतंकवादी बोली केवल देशद्रोही बोली गिरफ्त करिसंती। सोनम वांगचुक को जो केस रे गिरफ्त करा जायछि सही केस रे सीधा 2 वर्ष पर्यंत कौनसी प्रकार बेल हबो नहीं, कौनसी प्रकार शुणाणी हबो नहीं। तो सोनम वांगचुक एते को अपराध करथिले, केमितिका अपराध करथिले जारी फल तांकू गिरफ्त करा जायछि। ता पुणी देशद्रोही केस रे। सोनम वांगचुक किए जड़े एजुकेशनल एंड कल्चरल मोमेंट रो जड़े आउ लद्दाख रो जड़े लीडर। से गुड़ाए स्कूल खोली जोटी की पिला मान को पाठ पढ़िबार सुविधा हबो। आउ आर्मी मान को पाई, आर्मी माने रहबा पाई लद्दाख रे जेहेतु बहुत ठंडा हुए सेति पाई से सोलार हाउस मध्य तैयारी करिसंती। आउ कृषक मानक पाई गोटे से बरफ तरले पानी केमिति व्यवस्था है पारिबो तार मध्य से प्रोजेक्ट बनैछंती। एवं केवल एई सोनम वांगचुक ही लद्दाख रो आउ परिवेश प्रेमी के समाजसेवी एमिति नुहंती। तांकर बापा मध्य 1985 मसीहारे गोटे आंदोलन रे से अनशन करथिले जे तांकर राज्य को जेमिति सरकारी सुविधा मिलवा दरकार, सरकारी नजर रे सरकारी सुविधारू वंचित करा जाउथिला, सेति पई से आंदोलन करथिले। एमिति ही सोनम पर ही आंदोलन करथिले। किंतु सही समय रे इंदिरा गांधी निजे जाई भेटी थिले। आपण माने स्क्रीन रे फोटो देखुथिबे जे वर्तमान समय रे सोनम वांगचुक जेमिति अनशन रे बसंती अनेक थर सेमिति ही तांको बापा मध्य अनशन रे बसिथिले। एवं इंदिरा गांधी तांको गिरफ्त कर नथिला, देशद्रोही कहि नथिला, बरम तांको पाखकू जाई तांकर जो से उपवास करथिले, जो अनशन करथिले, माने तांकर जो खाद्य पेय त्याग करथिले से सेठी से ताहाकू गोटे ग्लास रे जूस देउछंती एवं ताहा पी तांकर से अनशन को से स्थान रे से खत्म करुछंती एवं तांको सहित कथावार्ता करुछंती। आपण माने डिफरेंस देखि पारुथिबे जे इंदिरा गांधी जाई तांको बापा को भेट हेई तांको सहित कथा हेउछंती। किंतु एटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष वर्ष बीतीगला पर शेष रे से सोनम वांगचुक को गिरफ्त कले, ता पुणी मामूली केस रे नुहे, देशद्रोही केस रे। वास्तव कथा है लद्दाख रे जेतेबेले निया लागिला, जेतेबेले बीजेपी कार्यालय रे निया लागिला आउ सेठिकार युवा माने उत्तेजित होई अनेक तोड़फोड़ कले, पुलिस भैन रे निया लगई देले।
ସେହି ସମୟରେ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକ କହିଥିଲେ ଯେ ହିଂସାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହୁଁ, ହିଂସା କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ହିଂସା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କଲା? ସରକାର ଗୁଳି ଚଲେଇ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଏପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କାହିଁକି ହତ୍ୟା ହେଲା, କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ କି ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଜଣେ ନିରୀହ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବିଦେଶରୁ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଅଛି ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ସିଧା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ଏମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଯଦି ସେ ବାବା ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କଦାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବାର ଛୁଟିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଗୁରୁମିତ ରାମ ରହିମ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ, ବଳାତ୍କାର, କରପସନ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ମାମଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକ ଭଳି ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏକି ପିସଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପୁଣି ବେଶୀ ଡେରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଖୁଣ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ସୋନମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ସିଧା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କେସ୍ରେ ପକାଇଦେବା। ଏହି କେସ୍ରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜକୁ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର, ହିଟଲର, ଡିକ୍ଟେଟର ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି। ନଚେତ୍ କେତେ କେତେ ସବୁ ନେତାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଅପରାଧ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହାର ତ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅପରାଧ ଥାଏ। ବିଲକିସ୍ ବାନ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକିସ୍ ବାନ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବା ଯେ ମଣିପୁରରେ କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜଳିଲା, ତା'ର କ'ଣ କିଏ ହିସାବ କରିଛି? କେତୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କେତେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା। ସେଠିକାର କ'ଣ କାହାର ହିସାବ ଅଛି? ଏଇଠି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଲଦାଖରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ହିଂସାକୁ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ କାମ କରାଉଥିଲେ, କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍କଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ ସେଠିକାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଇଠି ଲଦାଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ହିଂସାକୁ ଯଦି ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଅଛି, ତେବେ ମଣିପୁରରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେ ବିଜେପିର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବା କଥା କି ନୁହେଁ? କ'ଣ ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ହେଇଛି ତାହା କ'ଣ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ନୁହେଁ? କେବଳ ଲଦାଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ହିଁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ହିଂସା କି?
आम देशर जेकोसी स्थान में जेकोसी घर द्वार धन जीवन हानि होले आम देशर क्षति होदी मणिपुर एत मात्रा जीवन धन चलीगला से समय सरकार चुप रहिले से समय बोधे ताहा गोटे देश प्रेमी काम होउछि देशर हित पई होउछि एमिति भाबिले किंतु आज लद्दाख रे किछि सरकारी कार्यालय किंवा किछि जनता पार्टी कार्यालय जदि निया लागिगला ताहले सेथिपाई मध्य जड़े समाजसेवी उपर दोष लदी दि जाउछि जोटि कि से इनवल्व नुहंती से जदि सेमिति निया लगेबा लोक होइथिले आगरू लगे था किंतु आज पर्यंत तांकर काम कौन थिला अनशन करवा जहाँकर आदर्श रे अनुप्राणित होई सिनेमा तैयारी हुए 3 इडियट भली सिनेमा जहाँ को अनेक पुरस्कार मिले आपण जदि तांकर पुरस्कार गणिबे ताहले गुड़ाए पुरस्कार से हासिल करिसंती से जणे एते भल व्यक्ति गुड़ाए आवार्ड तांको दिया जायछि बोधे एमिति आवार्ड निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमित शाह गृहमंत्री मध्य पाई नथिबे सेतिकी आवार्ड से पाइछंती तबे आउ गोटे मध्य तांको ऊपर दोष लदी दिया जायछि ताहा हला जे फॉरेन फंडिंग द्वारा से हिंसा करुथिले एफसीआर जरिया तांको पैसा दिया जाउथिला जदि एफसीआर द्वारा पैसा आसुथिला ताले केमिति आसुथिला ताहा तो गोटे बड़ विषय ना जेमिति आम देशर कौनसी न्याय व्यवस्था कौनसी सरकार नाहांती आ मन इच्छा पैसा आसिला जदि पैसा आसिला कौन आज आसिला कि लद्दाख रे निया लागिबा परे आसिला कि ता पूर्वर भी तो पैसा आसिथिबो ना तेबे आज पर्यंत सरकार कहीं चुप थिले अब हठात को तांको मने पड़ी गला जे नाई से विदेश रो पैसा आसुथिला प्रियर भाई भौणी माने आज आम मैंने संपूर्ण भल भाव जानीपु जे वास्तव में प्रधानमंत्री निजर मुखा को खोली दौरान आपण विगत दिन मानक देखी केमी राहुल गांधी को अरेस्ट करा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा अरेस्ट करिवार जदि मनोभाव अच्छी ताहले आपण जेकोसी अवस्था था आपण अपराध करूँ कि न करूँ आपन को निश्चय फसई दि जाव आमितिका सरकार दिने ना दिने खसब एवं जनता तार जवाब देवे आउ सरकार भावती जे एमिति हमन जदि डरेबा ताहले डरी जिवे आम प्रति किछि करिवे नाही किंतु ता से माने जानती नाही जे निजर विपद को से निजे संचय करती हिटलरंकर आपण देखंतु तांकर अध्याय इतिहास रे गोटे कलंकर पृष्ठा अटे तो सेतिपाई आमान को सचेतन हेबा दरकार केते बेले मध्य कौ अवस्था मध्य सरकार चाहिए किछि मध्य कर दे पारंती ताहा से वर्तमान समय रे प्रमाणित करदेले जड़े एत पीसफुली व्यक्ति को अरेस्ट करिकी एवं देशद्रोही दफा लगेकरी